Rabbi cahaya ilahi, Engkaulah Murabbi cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Mereka sebisa gula sampai akhir acara semakin gula terus didik boleh ya, nyerita aki Kiai Hasani dan mereka beda khola Kiai Hasani boleh. Kiai Hasani mereka situngah ulama besar sebanyak tak pada Nabi umum orang ulama besar sebanyak nyeleneh dengan hati tak pada bi umumah orang. Kiai Hasan ini kata seneng dunia bener ngelarang tak ada dunia bunten anda keng tak sampai seneng mau seneng neka sampai masuk date tak ngelarang sampai sogi tapi sampai pemasuk DKAT mau sampai masuk DKAT ini kan marah detina bakhil cerai bolana seneng detunya. Saya rasa orang gelem maring aki bareng saya kesenengin bini sampean bareng aki orang tak kira gelem. Jadi akibatnya kamu sampai khub, saya larangnya hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin, seneng dunia, cinta dunia. Lima bareng saya cintain pas saya begitu orang tak kira mana begitu orang bareng saya cintain setahu lainnya hubbud dunya, cinta dunia tak ngelarang sogi ya. Nabi Sulaiman sogi tapi sampai hubbud dunia sampai dunia neka pemasuk ke dalam hati mau sampai masuk ke dalam hati pas detina bakhil detina cerai ada dua neka. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'al fi qulubina. Ya Allah dadi dunyane karo ning tanang wala taj'al fi qulubina aja sampai dunyane ka bedeti ning dalem ate. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Nek Kiai Hasan tak seneng bukan tanda tak seneng dekatun dunya. Tak seneng de anak tak tero andi anak ya Hasani umumnya orang kan tero andi anak sampai kadang kabin boleh walaupun andi anak kabin boleh tero andi anak kadang landi anak kabin boleh ini alasan harus kadang orang kabin boleh tandi anak kabin boleh tandi anak tero andi anak kira saya tentang tak turun di anak sampai ki desa kuat mau ngocak ke gule ke Hasani aku ndak kepingin tuh anak ndak kepingin tuh anak opo boleh aku dewe ku wis anak jadi tidak kepingin tuh anak aku dewe ki anak sapa iki anak Kiai Nawawi al masyhur Kiai Nawawi masyhur alim malah penyaksian dari Kiai Ma'ruf Kediri ngocak dari Kiai Hasani zaman Kiai Nawawi
napa niku Pasuruan sampai Banyuwangi mboten wonten wong alim kaya Kiai Nawawi. Itu zaman itu ya. Dan Kiai Ma'ruf debu dek Kiai Hasani. Pasuruan sampai Banyuwangi ndak ana wong alim kaya Kiai Nawawi. Terus aku anake dadine kaya aku. Dan Kiai Hasani. Apa kaya ngono alim masyhur pas anake kaya aku. Ya kan aku ndak kepingin duwe anak. Lalu aku duwe anak kaya sapa anakku? Pada bisa apa ceng Koreanan Kiai Nawawi al-masyhur. Semasyhur alim, masyhur macam-macam masyhur. Anak haja engko jeng Kiai Hasani. Mun kok dia anak haja siapa tangan iki. Soalan kok bikin auju. Pas kon di anak, mesti natakan jauh bingko. Sampai terus terang ke kule. Lah aku sampai duwe anak tak kira-kira no iku ndak ado ambek misan-misanan iki. Dadi sama aku duwe anak ndak ado koyo kon. Kan sepopo ini anak dikule kan sepopo. Tak kira-kira ndak ado misan-misanan. Lah aku duwe anak wis koyo kon. Aku ndak kepingin duwe anak koyo kon. Itu terus terang debu langsung ke kule. Pas aku duwe anak tak kira-kira kurang luwih wis kaya misanane. Samana ya kaya kon barang ngene iku. Ndak kepingin aku duwe anak kaya kon. Nek Kiai Hasani tak seneng dunya, tak tero andi tak tero andi anak. Tak tero lanjeng umur. Terona cepet-cepet mate. Nek Kiai Hasani. Aku ndak kepingin dawa umur, wedi man. Wedi aku lek dawa umur. Wis tak hitung-hitung akan urip iki akan dosane ambek ganjarane. Sama wong dagang ngono akan rugine ambek batin, mosok kanthi dagang ae ya. Wis rugi tok dagangane. Ya selere ndak usah dagang. Lha wong aku tak hitung-hitung uripku ngene. Dosa tok akan dosane timbang ganjarane. Tadi ini tak gelem tak poron lanjang umur. Tapi aku ini nemen kepingin ndang mati. Sak duluran sing paling dawa umure aku. Kiai Hasani wafat kan tan umur 70 petok. Kiai Khalil mun tak salah 70 umuran. Kiai Hasani paling setretan paling lanjeng umuran nika Kiai Hasan. Padahal Kiai Hasani paling tak tero lanjeng tapi beri lanjeng umur sampai 70 petok. Sepaling pendek Kiai Sadullah. Kiai Sadullah nika napa tak salah 50 kurang situ. Tak sampai 50. Paling ngode 50 orang situ. Neka Kiai Hasani tak napa neka tak seneng dunya, tak teruan di anak, tak teru lanjeng umur. Neka diantara napa neka anona Kiai Hasani. Pi sampai kiburu kan malam Jumat kiburu khola Kiai Hasani sido kiri. Kula oneng ada budak Mas Kiai Abdul Azim Bengkalan Kepang. Teman cerita kula Kiai Abdul Azim. Teman kula ngapa neka nyosol Kiai Hasani oncengan. Biasanya oncengan pasti kula sih anu. Senyosol bareng kula. Teman nyosol Kiai Hasani oncengan. Kiai Hasani tempat naguin tokang nambel labenga kan saya ada tambahin
serap tambahin kaju tambahin kaju. Jadi gulanya katanya sangku bolana sekut banjir kan setegini sekut banjir. Gula tanya nopo kok ditambahi sirap di ngandapi lawang kok ditambahi sirap menawi kersane mboten kelpun banjir. Enggak, mulai akeh dayo-dayo kepingin ketemu aku ndak iso ketemu, mendayo ndak ketemu iku ngelbokno amplop nek ngisore lawang. Jadi akeh ngisore lawang amplop wong sing gak ketemu, mendayo ndak ketemu aku ndak enak. Tadi tak tambahin sore jadi ndak iso ngelbokno amplop. Ini tak bisa ya po, ini tak bisa masuk lagi amplop kayak soni tak seneng tentunya para kejadian wikula menawi kula mansani mboten kula tambah kula geraji cek ombo cek mboten amplop tok sing mlebu bisa sarung mlebu. Lumayan nek akhol lagi rasane golek kapolong Abdul Azim bareng dalam itu tuh aki biku ki pagun tambelan niki lho tuh kula sing crita sampean lawangi ya kasane ditambahi sirap di sore itu tuh aki biku niki lho ki pagun tambalan bebenah lambang bode tambalan si serap polan amplop yang tak bisa masuk niki lho itu aki biku sampai foto be Mas Abdullah malam Mas Beki Abdul Azim foto labangnya saya tambal nika foto nika kekasan sampai labangnya tambal walana orang masuk lagi amplop tak bisa nika sekedar napa riwayat atau sejarah daripada Kiai Hasa kemeke kula panjenengan oleh barokana Masyayikh Sidogiri khususipun Kiai Hasani oleh syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemeke aku kula panjenengan pepolong sareng Masyayikh Sidogiri pepolong sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika sebegula saya bisa gula sampai akhir pertemuan mangken terus tutup doa ya. Boleh tutup kelaban bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik subhanaka la nuksi tana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru hatta tardo wa lakal hamdu wa lakal syukru idha radid wa lakal hamdu wa lakal syukru ba'da ridho. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa khin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa balligh wa usil wahdi wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah wa bihamdi wa mastaghfarnahu min qawli astaghfirullahal azim wa ma qulna ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdi thawaba dzalika ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin
salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa usun ila arwahi jami' masyayikh sidokiri khosoh Kiai Hasani bin Kiai Nawawi annallaha yataghashahu birrahmah wal maghfirah annallaha yataghashahu birrahmah wal maghfirah annallaha yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhul jannah wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al nuran yas'a wa tala'la'u baina aydihim Allahumma ja'al thawaba dzalika fidaan lahum minan nar wa sitrun lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar wa amanan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa bu'dan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa taqabbal hasanatihim wa ja'alil jannata mathwahum wa ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina waghfir lana wa iyyahum warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka syukra 'alal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.